নমস্কার বন্ধুরা, তোমরা কেমন আছো বলো? তো এই বন্ধুটা আমার অনেকদিন পর চুল কাটতে এসেছে। তো এই বন্ধুটা আমার স্টেজ প্রোগ্রাম করে। তো অনেকদিন পর এসেছে। তো একটা গান শোনা, আমি গান শুনতে চাইলাম। তো একটা গান শোনাবে। তো কি গান শোনাবে ওটা আমি আগে বলবো না। আগে গানটা তোমরা শোনো, তারপর তোমরা কমেন্টে জানাবে যে এটা কোন গান, কোন মুভিস গান, ঠিক আছে? তো বন্ধুর কাটিং দেখতে পারো একটু তোমরা। तू पास है मेरे पास है से मेरा कोई एहसास है जैसे तू पास है मेरे पास है से मेरा कोई एहसास है जैसे हाय मैं मर ही जाऊं जो तुझको ना पाऊं बातों में तेरी मैं रातें बिताऊं होठों पे लम्हा लम्हा है नाम तेरा हाय तुझको ही गाऊं मैं तुझको पुकारूं